Una sa tanan ng tagayong dagong kalipay, pagdaig pasalamat sa Ginoo, ini dagong grasya ang gihatag kanato sa tibok simbahan o sa atong sa Sacred Heart Fathers na bagong mga pari o bagong mga diakono sa atong simbahan o sa atong sa kongregasyon. Kagahapon ng tawa sa kapari po na atong yatod nito sa samang apan grasya sa Ginoo para manig misteri Pascual sa Ginoo, si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw. Dunay namatay, karon dunay bago nga mga pari. So grasya kining tanan gikan sa Ginoo at atong mga igsoon si Brother Agustin Indangan, dawat sa province mga diakono, sila si Reverend Giovanni Carl Ryan Rocky July mudawat sa ordain sa pagka-presbitero. Salamat sa o kalipay natong tanan, kalipay sa mga parokya nga diin sila nagagikan o damilang duha ka buok. Pero first time naman sa damilang naay napari, no? So grasya ginikan sa parokya po sa St. Eutradios sa damilang. Sa Medina, si Father Mabot Literon, Father Zulaina, tiris sa Nagsulihon, ikaduha na gani si Father Mabot, Father Rocky. So, makita nato ang grasya sa Diyos na kanunay naghahatag sa kaugalingon alam kanatog sa tipo simbahan. Una, pagpasalamat yun sa grasya sa bukasyon. Nindot ka ni kayo kaganihan dito sa pag-orden sa pag-adyak ng pagkapari. Gitawag ang lintag sa tagsa ng ngalan. Kung sila nito ba, ania ako. Makita di mo niya ang kahulugan sa bukasyon, tawag ginaigikan sa Ginoo. Wala lang sila nag-apply na mahimong panik o diakono sa simbahan, kundi ang tawag una gikan sa Ginoo. O sila dito ba puno sa pagtuo, ania ako. Kana ang kahulugan sa ilang pagdawat karon sa orden sa pagkadiakono o pagkapari. Kitang tanan sa atong bunyag, gidihugan kita sa lana, timaan sa atong pag-ambit sa kinabuhi o misyon sa atong Ginoong Jesucristo. Sa dili malugay, ang atong mga igsoon sa pagadihugan karon kanto sa pagka-presbitero o pagka-diakono. Mato pa, they will be Chrismatized with the Holy Spirit. Chrismatized with the Holy Spirit. Ang Santo ng Krisma, ano nadawat sa bunyag, nag-aambit kita sa pagkapari, pagkahari, pagkapropeta ni Kristo, kitang tanan. Apan kini karon sa ordinasyon, espesyal na pagdihog kanila sa Espiritu Santo aron mamahimong pari o diakono sa simbahan. Ug isip mga pari, sila itawag sa pag-alagad sa katawhan sa Dios, parianong banay sa atong Ginoo Jesucristo. Munang gitawag na ito ministerial priesthood. So, they are Chrismatized. Kung sa may mahitabo na sa atong pagtuo sa pagtihog kanila sa Espiritu Santo, ang ilang kinabuhi, mas naisama sa atong Ginoong Jesucristo nga Pangulo sa simbahan. They will be configured to Christ, the head of the church, ang Pangulo sa simbahan. Ang iyang pagkapangulo sa ama ni Kristo nagalagad sa katawan. So kanang epekto puno sa pagtuo o sa pagtihog kanila, mamahimo silang mas kasama ni Kristo ang Pangulo sa simbahan. They will be configured to Christ. Matagang mamarkahan sila sa grasya o patig sa gugma sa Ginoo. Isip mga pari o diakono nga sila iyaha gayong pinalangga ng mga pari sa Ginoo alang sa simbahan.
So dili na nato pwede na pulihan, no? Ayon ang pangita o mangita ka mamahagi na mas makuha na ko sa Reverend Father Giovanni, Father Carl, Father July, Father Rocky. Kipatikan na sila sa Ginoo, iyahan na sa Ginoo. Ayaw na paninguhang mga panag-iya mo siya. Kay siya, iyahan na sa Ginoo. They are all configured to Christ the head. It's the mark of ownership, claiming that we are truly God's beloved as His priest in the church. We are configured to Christ the head. And that's why a priest, as being configured to Christ the head, a priest or a deacon cannot contradict Christ. He has also to live, to love, to speak, to act within and with Jesus. He acts in the person of Jesus Christ. He acts in the person of Jesus Christ. He speaks, he acts, he loves, he lives in the person of Jesus Christ. That is also the deeper meaning of the configuration to Christ by the anointing of the Holy Spirit. Hence, like St. John Vianney, he said, priesthood is the lamp of the heart of Jesus. Kamo, ang atong kongregasyon, Sacred Heart of Jesus. You belong now to the heart of Jesus, the head of the church, the high priest. So, ano yung mga panag-iyan na lain na Ginoo si Kristo lagi mga panag-iyan ninyo. Being configured to Christ, our head as priest, as deacon, there comes also the missionary dimension of our priestly life. Priests as ministers of God's Word, ministers of sanctification through the sacraments, and especially the Eucharist, and leaders and teachers of the people of God. Your missionary identity as priest is clearly present as you are being configured now to Christ. You share the tribal mission of Christ as the head, as the shepherd, as the proclaimer of the word, as the presider of the sacraments. You share this tribal mission of Christ being configured to Him. Hence, you are also sent, and you share in the mission of Christ being sent to wherever God is sending you through your superiors, through your superior. So that is also your call to share the missionary dynamism with Christ. You are sent, but at the same time, you are also called to be one with Him in prayer, in His intimate relationship with Him. That is all. This is the great graces that we receive in the sacrament of ordination, the priesthood or diaconate. Tingali, mga tanan na karon, what will sustain us and sustain you in the ministry? Atong kinabuhi daw sa kabari sa magkunog sailing boats. Saya pagulagoy sa simbahan sa magsakayan, ang dunay nangalayag. Ang sakayan nga dunay layag, magagad ka na sa hangin. Kung walay hangin, hinay ang dagat. So, kung sa may isip mga sakayan, isip mga pari na sa magsakayan, what are these wind factors that will sustain us in the priestly ministry and priestly life? Mga wind factors in priestly life. Una is the Word of God and its power. Deacon, as proclaimers of the Word, we do not just proclaim in word and in deed, but we really live out these words in our lives. We reflect on it, we pray over it, and yun kayo ang hagit ni Pope Benedict XVI, ingon siya that as consecrated persons,
as Christians, we become a living exegesis of the Scripture. Law ka ng hangin, living exegesis of the Scripture. Sama man itong bata ang ipangutana siya, kung siya magkasulti ninyo kung saan ang Biblia. So the kanin tumang about the Bible, apan sa kabata nagtinto gingon siya, kana ang Biblia, nakita man ako na sa akong papa o akong mama, siya man ang Biblia. Kaya katugisgotan nila nga ang bulog sa Diyos, ang puno sa lupa, pag inamitay, pag amumahay, ingon na bata, ako man ang papa o ako man ang mama. Nakita niya ang Biblia dili lang libro ng pagbabasahon apan usap na kinabuhi siyang ginikanan. Much more for us as priests, our challenge, like what Pope Benedict had said, that we become a living exegesis of the Scriptures. Di na ito mahimo ni kita na Panginoon na ito kanunay ang grasya sa Ginoo. That is why, especially as consecrated persons, they said, mission is more than communication of words and deeds, but about communion and transmission also of a moral and ethical mission that will open the eyes of persons and communities to the divine and sacred in human life. As missionaries, it begins as mission agendas to the people, but in reality, it also becomes a mission intergendes among the peoples. This is the culmination of the God in us, the God within us, and the God among us. As missionaries, this has to be our Trinitarian missiology, our communitarian spirituality, living out the God in us, the God within us, and also the God among us, to the peoples, among peoples, and within our communities. Tribal Trinitarian missiology. Aside from the word, challenge to become the living exegesis of the Word, what will also sustain us, of course, is the celebration of the sacraments as presider of the sacraments. That we will celebrate the sacraments with love and reverence, since they are efficacious signs. Usahay ka na sa parokya, sunod-sunod ang schedule, usahay mapaspas na itong mga misa. Usahay mo, parang mechanical na. Parang ang mga pasahon natin sa sacramentally, parang pinaspasay na. Apan, ang tinguha magigyan, matagsaulog natin sa Eucharistia, pagsaulog sa mga sakramento, kaya bang dili mechanical? Because these are efficacious signs that the people and us continually experience the boundless love of God for all of us. The sacraments, as presider of the sacraments. And finally, what will sustain us is what we call pastoral charity. Ito po itong pagpapangulo sa kadaliman to gather and lead the people to Christ. That is our role as servant leaders. Pastoral charity, pagpangulo diha sa gugma sa Ginoo. Ato ginugduman katong Last Supper, katapusang panihapon. What did Jesus leave to the apostles? Of course, He has left us His body and blood to be our nourishment in the Eucharist. But aside from that, what Jesus has left us during that Last Supper, material na butang, tuhan na yun niya gibilin ka na ito. Tuhan niya na yun o langgana. Kung doon'y kaptangan si Jesus na gibilin sa apostolis, tuhan niya na yun o langgana.
panlaugan ka ni kahulugan, no? Ito alin nagkana. Kung ba ito gigamit ni Jesus pagpaghugas sa tiil sa mga apostoles. Pastoral charity. He who loves us and considers us as a friend. He really laid down his life for all of us, washing the feet of the apostles. That is the meaning of servanthood. The spirituality of servant leader. Tualya nagyod o plangana ibilin sa Ginoo kanata. I don't know how does that evolve karon. Basin ang plangana ni mo baktab na. Basin ang tualya amot mo sa ngawag sa tuwalya karon. Basin itaghan na. Ako'y naglabakana upan pa. Simple na kamihatag sa Ginoo, tuwalya o plangana. Pamaldungan na ito na siya. Bisag sa bakong magkapanahonan karon, ang iyang ibilin is the gift of servanthood. Service out of His love for all of us. A loving sacrifice for all of us. Mga igsuon, kining tanan grasya sa Ginoo alam kanatong tanan, alam sa mga pagkumpari ng mga diakono. Atong tulbagon sa makaganahin na pag-ampo kanila. They also need our constant prayer. Ginaingon, even good priest is in danger of being a bad one. And every bad priest is close to being a good one. Saints grew rapidly in charity. Wicked men wrapped quickly. That is why, live wisely, keep your senses awake to greet the hours of prayer. To greet the hours of prayer. So, kiniman ang realidad. Every good priest is in danger of becoming a bad one. But at the same time, by the grace of God, a bad priest can also become a good one by God's grace. Hence, ang sulti ni San Pedro, St. Peter, from the letter of St. Peter, he said, for all of us, live wisely, keep your senses awake, and greet the hours of prayer. The need for constant prayer. Alam sa itong kabarian, bagong diakono, kitang tanan mga igsoon, padayon sa pag-ampo, alam kanila, kung alam sa tanang kabarian, obispo, kung alam sa usagusa ka na, tinawag mo.